कुंभ राशिर व्यक्तिगण मिठा बांटिबाकू प्रस्तुत होई जांतु। वर्तमान पाई न्यायर देवता एवं कर्म फलदाता शनिदेवंकर आशीर्वाद द्वारा आपण मार्च मासर एही 4 दिन मध्यरे किछि बड़ शुभ खबर पाइबाकू जाउछंती। विशेष करी 21, 22, 23 एवं 24 तारीख। हाँ बंधुकण, आमे आपणଙ୍କୁ जणाई देउछु जे एही 4 दिन मध्यरे शनिंकर प्रभाव रे आपणଙ୍କୁ किछि शुभ फल मिलिबाकू जाउछि। एही 4 दिनर अवधि रे आपण वास्तव रे किछि बड़ शुभ खबर पाइबाकू जाउछंती। एही खबर एते गुरुत्वपूर्ण हेबो जे एहा सुनिबा परे आपण ढोल बजाई बड़ धूमधाम रे उत्सव पालिबाकू बाध्य हेबे। प्रकृत रे आपण अनेक खुशी उल्लास सहित निजको उत्सव पालन करुथिबार देखिबे। विश्व आपणक सफलतार उज्ज्वलता देखिबो। एही 4 दिन आपणक पई एक असाधारण अनुकूल समय हेबार प्रतिश्रुति दिए। तेणु एही प्रमुख शुभ खबर कौन, जीवनर केउ क्षेत्ररू आपण एही आनंददायक खबर पाइबार आशा करि पारिबे। एही वीडियो रे आमे आपणଙ୍କୁ एही संबंध रे संपूर्ण एवं सठिक सूचना प्रदान करिबाकू जाउछु। एही वीडियो माध्यम रे आमे आपणଙ୍କ पई एक व्यापक एवं सठिक राशि फल पूर्वानुमान उपस्थापन करिबो। तेणु वीडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत संपूर्ण देखंतु। एही वीडियोर कोनोसी अंश को हाथ छड़ा करंतु नाही, कारण यह आपणଙ୍କ राशिर व्यक्ति मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रमाणित हेबाकू जाउछि। तेणु आपणଙ୍କ निज लाभ पई वीडियोटी को संपूर्ण भाबरे देखंतु। तेबे एही वीडियो रे आपणଙ୍କ पई किछि शुभ खबर कुहाजिबा सहित वीडियो रे किछि सतर्कता मध्य उल्लेख करा जिवो, जहा आपणଙ୍କୁ एही 4 दिन मध्य रे पालन करिबाकू पड़िबो। आपणଙ୍କୁ समस्त परिस्थिति रे एही सतर्कता गुडी को पालन करिबाकू पड़िबो, नचेत आपण एही शुभ समयर संपूर्ण लाभ पाई परिबे नाही। तेणु वीडियो को आरंभरू शेष पर्यंत देखिबा को मने रखंतु। तेबे बंधु माने वीडियो रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आमर एक अनुरोध, जदि आपण भगवान शनि देवं को भक्ति करंती, विश्वास करंती, तेबे वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे सच्चा हृदय रे जय शनि देव निश्चय लिखंतु, जहा द्वारा भगवान शनि देवं को कृपा आपणଙ୍କ उपरे सदा सर्वदा रहिबो एवं आपण सीधा सड़क तांकर आशीर्वाद पाई पारिबे। तेणु आउ समय नष्ट न करी आसंतु आलोचना करिबा जे एही गुरुत्वपूर्ण 4 दिनर समय मार्च 21, 22, 23 एवं 24 न्यायर देवता एवं कर्म फलदाता भगवान शनि देव तांकर दिव्य आशीर्वाद रे आपणଙ୍କ राशि पई केपरि प्रकाशित हेबो। आसंतु आरंभ करिबा। एही 4 दिन आपणଙ୍କ पई एक अत्यंत सौभाग्यवान एवं गुरुत्वपूर्ण समय हेबाकू जाउछि। एही 4 दिन मध्यरे बड़ परिवर्तन घटुछि एवं अत्यंत शुभ संकलन सृष्टि हेउछि, जहा आपणଙ୍କର सुप्त भाग्य को जागृत करिवो। आपणଙ୍କୁ भाग्यर समर्थन मिलिबो एवं एही 4 दिन मध्यरे आपण बहुत भल खबर पाइबे। आमे आपणଙ୍କୁ कहिबाकू चाहूछु जे भगवान शनि देवंक कृपा द्वारा आपणଙ୍କ ग्रह संकलन रे स्मारकी परिवर्तन हेबाकू जाउछि। एही परिवर्तन गुड़िक आपणଙ୍କ पई असाधारण भावरे विशेष लाभदायक एवं गुरुत्वपूर्ण प्रमाणित हेबो। ग्रह परिवर्तन संपूर्ण भावरे आपणଙ୍କ पक्षरे जीवाकू जाउछि, अर्थात समयर चक आपणଙ୍କ पक्षरे घुरिबो। यह प्रकृत रे एक महान समय। आमे आपणଙ୍କୁ जणाइबाकू चाहूछु जे एही समय मध्यरे आपण अतीत रे जेउ कठिन परिश्रम एवं प्रयास करिथिले सेही समयर सकारात्मक फलाफल देखिबे। आपण उत्साहर सहित अपेक्षा करिथिबा सकारात्मक फलाफल पाइबे। एहा व्यतीत जे कोनोसी कार्य जहा संप्रति कोनोसी प्रकारर बाधा किंबा कोनोसी समस्या द्वारा चर्चरित होईछि, सेही समस्या गुड़िकर समाधान करिबार समय आसीछि।
ଏହି ସମୟର ପ୍ରକୃତି ଏପରି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଏକ ଶୁଭ ପରିବାର ସମାରୋହ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ନେହ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଶେଷରେ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଗର୍ବର ଗଭୀର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭ ଖବର ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବରଦାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ସାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପରୀକ୍ଷା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଶୁଭ ଖବର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ। ତଥାପି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସତର୍କତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଅସୁବିଧାର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟର ମହାଜାଗତିକ ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଛି। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଟଳ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଭାବନା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଜୀବନସାଥୀକୁ ବାଛିବାର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିୟତ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ବିରାଜମାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଆସେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଚଳିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି।
कारण आपण जो फलाफल पाइछंती ताहा आपणक निवेशर प्रयास सहित सीधा सड़क समानुपातिक हेब। प्रत्येक कार्य को सतर्कतार सहित विचार करंतु। सेहीपरि जदि आपण काहाकू टंका ऋण देउछंती तेबे विचक्षणतार सहित एहा करंतु। निश्चित करंतु जे सेही टंका केबे परिशोध कराजिब ताहार स्पष्ट बुझामणा अछि, नचेत आपणकर पांठी अटकी जाइपारे। आर्थिक कारोबार रे सतर्कता अवलंबन करंतु। ग्रह क्रमानुसार आर्थिक लाभ पाई दृढ़ संभावना सुझाउछि। जदि आपण टंका ऋण देबाकू बाछंती तेबे अत्यंत सतर्कतार सहित एहा करंतु, अन्यथा एहा अपूरणीय भावरे अटकी जाइपारे। काहा उपरे अंध भली विश्वास करंतु नाही, परं सतर्कतार सहित विचार करिबा परे ही आपणकर विश्वास बढ़ांतु। यह व्यतीत वर्तमान नियुक्ति पाइथिबा लोक माने सेमानंक चाकरी संबंध रे गुरुत्वपूर्ण शुभ खबर पाइबार आशा करि पारिबे। मोर कथा मने रखंतु, यह दरमा वृद्धि, पदोन्नति किंबा चाकरी रे स्थानांतर संबंधी सकारात्मक खबर रूप नहीं पारे। आपणकर नियुक्ति संबंधी भल खबर प्रायतः निश्चित। जो माने वर्तमान बेकार अछंती किंतु सक्रिय भावरे काम खोजुचंती सेमानंक पाई तुमर प्रयास व्यर्थ जीव नाही। आपण मध्य सफलता पाइबा पाई निर्दिष्ट। ग्रह नक्षत्र गुड़िक तुम पक्षरे समान अछंती। तुम पाई चाकरी पाइबार दृढ़ संभावना सृष्टि हेउछि। जेपरी आमे पूर्वर उल्लेख करिछु, ग्रह एवं नक्षत्र गुड़िकर गति वर्तमान तुम पाई लाभदायक हेउछि। भगवान शनिक कृपा एबे तुम उपरे रहिछि, तेणु एही शुभ समयर सर्वाधिक उपयोग कर। यह सहित जदि तुमे जीवन रे आहुरी आगकू बढ़िबाकू चाहुछ तेबे एहाकू एक सुवर्ण नियम कर। तुमे जेते अधिक करिब एवं असहायंकू साहाय्य करिब तुमे सेते अधिक सफलता पाइब। सेमानंकर आशीर्वाद तुम पाई अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हेब। एहाकू लेखि रख। तुमे जहा किछि बंचाई पारिब ताहा खाद्य, टंका किंबा पोशाक हेउ तुमर विश्वास एवं क्षमता अनुसारे दान करिबाकू एक बिंदु हुओ। सेमानंकर आशीर्वाद खोज, कारण एही समय एही आशीर्वाद हेउछि तुमर सर्वोत्तम संपत्ति। तुमे अनुभव करिपार जे तुमे सफलता हासिल करिबारे अन्य समस्त उपाय पूर्वरु समाप्त करि सारिछ, किंतु ताहा कोनोसी फलाफल देई नाही। एबे एही पद्धति चेष्टा कर एवं देख जे सफलता तुमर पाद चुंबन करिबाकू आसुछि। मु आपणंकु निश्चित करुछि एही समय एते अनुकूल हेब जे आपण आपणंक वृत्तिगत जीवन रे सफलतार नूतन मानदंड स्थापन करिबारे सफल हेबे। भगवान शनि आपणंकु दयालु भावरे देखुछंती, तेणु जे कोनोसी नूतन उद्यम किंबा कार्य को सच्चोट हृदय ग्रहण करंतु। आरंभ करिबा पूर्वरु भगवान शनि को प्रार्थना एवं भक्ति प्रदान करंतु। सफलता निश्चित भावरे आपणंक पाई रहिछि। आपण महान सफलता हासिल करिबाकू जाउछंती। आपणकर समस्त हृदयर इच्छा पूर्ण हेबाकू जाउछि। सेही इच्छा करुथिबा संतान माने पिता माता हेबार आनंद अनुभव करिवे। एहा व्यतीत जो माने एक घर करिबाकू चाहुचंती एही समय से माने एक नूतन गृह निर्माण करि पारंती किंबा किनी पारंती। संपत्ति संबंधी कोनोसी आकांक्षा जदि आपणकर अछि तो एही स्वप्न गुड़िक खूब शीघ्र वास्तवतारे परिणत हेब। आपण एक घर, धन एवं जानर सुख प्रकृतरे प्रत्येक भौतिक आराम उपभोग करिबाकू जाउछंती। ग्रहर क्रम एही फलाफल को समर्थन करे। जदि आपण सच्चोटता एवं साधुतार सहित काम जारी रखंती तथापि आपणक हृदय ईर्षा किंबा असंतोषर भावना रखंतु नाही। जेपरिकी आपणक पाखरे जहा अभाव अछि ताहा अन्य माने काहींकी पाइबे बोली भाबिबा किंबा अन्य माने सफलता हासिल कले ईर्षा अनुभव करिबा। जदि आपण एपरि नकारात्मकता को मूल पोछिबाकू दियंती तेबे आपणकू प्रतिकूल परिणामर सम्मुखीन हेबाकू पड़िपारे। जदि अन्य केही आगकू बढ़ुचंती तेबे सेमानंकू छाडंतु।
निज प्रगति उपरे ध्यान दियंतु निजर सफलता एवं उन्नति उपरे ध्यान देई आगको बढ़ंतु सफलता निश्चित भाबरे आपणंक रहिबो केबे भी कोनोसी परिस्थिति रे ईर्ष्यार भावना को आपणंक हृदय प्रवेश करिबाको दियंतु नाही ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତାହା ସଫଳତାରେ ପରିଣାମ ହେବ ତଥାପି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ସାଥୀ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରଗତିରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଦ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରି କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ସାଥୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିରାଶାର ମେଘ ଉଠିଯିବ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଘରୋଇ ବିବାଦ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଶୁଭ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମାନ ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଘାତ କିମ୍ବା ଜଟିଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ବିକଶିତ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଦାନ କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ କଳା କୁକୁର କିମ୍ବା ଗାଈକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଜାୟ ରହିବ।